Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas shita'i was-shayf وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah. Salat tarawih.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang saya hormati, ini hari yang ke-21, betul Pak ya? Malam selikur Rejorejo. Dan malam ini sudah berlalu, awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu idhum minan nar. Jadi 10 hari pertama itu rahmat kata Rasulullah, 10 sampai 20 kedua adalah maghfirah, kemudian yang 20 sampai 30 idhum minan nar. Ini adalah fase-fase terakhir. Nah, fase terakhir ini hadirin rahimahullah, sesungguhnya adalah fase yang mesti kudu seharusnya ya kita semakin meningkatkan dari segala aktivitas ibadah-ibadah kita seharusnya. Tapi ya bagaimana kadang-kadang kita itu berpikir, nek taruhlah itu para hadirin rahimahullah, saya merasakan di masjid-masjid yang lain meskipun di sini dari tahun ke tahun, kalau tahun 20-an saya ngalami, saya imami mulai tahun 85. Biar itu Pak, syukur hati itu mesti dawa-dawa syukur. Betul Pak ya? Ngalami. Loh, saiki Pak, sekarang Pak, aku nangis mbok itu pesen cek Ustaz, dawa-dawa lho. Loh, ngene Pak. Ya apa ya? Jika jangan sepeda jadi tadi saat tolong ada ya saya nggak tahu fenomena apa ini. Dulu itu Masya Allah tuh sampai ngejar kalau baca surat taruh itu panjang kondisikan sampai gemeter itu pernah saat-saat tahun 2000-an atau 2002 itu saya teriak bahkan lomba-lomba doa-doa masjid-masjid yang ngentul. Sekarang Masya Allah rahimahullah 2-3 tahun bahkan ini ke depan saya nggak ngerti kayak apa itu rata-rata di masjid mana-mana ya kudunya pendek saya apa imam itu kudu ngomong mamu gini apa Pak? Bu? Sampai nek tak imami misalnya suratnya tahu Al-Baqarah 1 sampai 20 misalnya wis temen aku gak iso mulai disawati temen kok aku sadar astagfirullahaladzim punten Muslim rahimahumullah tidak salah dan tidak ada yang salah. Memang pernah ada salah satu cerita dan cerita ini memang berkaitan dengan masalah yang seringkali kita ungkap di dalam ibadah. Manusia itu Pak, kalau banyak diberi kenikmatan biasanya lali nang Gusti Allah. Punten, sampeyan ingat-ingat, saya masih kecil dulu Pak, kalau namanya ngaji pondok apa itu, subhanallah, luar biasa susahnya. Gitu. Kalau anak-anak pondok itu mesti dari rumah bawa beras, kadang dewi, kadang golek kayu nang kebun. Nah, saiki semua anak-anak yang di pondok sak Indonesia, wis padha penake wis disiapno kantin kabeh, rungane ASEAN kabeh. Beda. Saya nggak tahu apakah sesuatu yang kita peroleh dengan susah payah itu dengan jerih payah yang mungkin kita tidak inginkan akhirnya bisa membawa nikmat atau bisa membawa berkah, kita nggak tahu. Apakah itu benar nggak ngerti. Dan sebaliknya apakah sesuatu yang kita peroleh dengan mudah kepingin opo keturutan sakereng tekil Surabaya Pak tani terus sampai moto melek
kepingin pecel metu kok berdua kepingin roti, kepingin sayur, kepingin apa, di apa 24 jam melek moto keturutan. Coba kurang apa? Ini kenikmatan. Begitu pula seluruh masjid yang saya tahu di Surabaya dulu petang alami masjid gak ono jenenge AC dipasangin. Lho bener, 85 itu dipasangin kabel. AC itu jarang. Terus lagi masjid kabel. Terus AC waduh ini yang enak ini. Ya ngono lho terakhir cepet sih ane. Iya. Marilah kita renungkan. Kita renungkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi maksud saya adalah puncak-puncak ibadah di 10 terakhir ini memang setan itu luar biasa godaannya. Saya punya cerita yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam pidatonya. Beliau mengatakan begini, khamsin nasihatun Abu Bakar As-Siddiq, al-hawa an yasharika wa nafsu yaminuka. Sesungguhnya hawa itu an yasirika ada di sekitar kita. Hawa nafsu ayadu ila syahwatin wa man ajabal hawa dhaba adwa akal. Jadi keinginan hawa nafsu itu ada di sekitar kita, kata Abu Bakar. Ayadu ila syahwat, tetapi hawa itu cenderung mengajak kepada hal-hal yang kurang baik. Mau waktu ini poso, ya wis ono ae setan bodoh nggak poso. Saya itu Pak, jujur kadang-kadang guyu-guyu dewi nang embung sepeda. Ya Allah, well no. Yo nggak ngerti saya Islam itu ternyata tapi tak anggap Islam. Yo koyo mangan sampai naik dewi. Nggak ada bedanya Ramadan dan tidak Ramadan sore. Tipis sekali. Sangat, apalagi Bapak kalau mau belanja ke Klaten Utara. Ya Allah, tipis. Mereka barangkali belum dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin juga mereka meremehkan, ngikuti hawa. Al-hawa an yasharika yad'u ila syahwat. Hawa itu selalu mengajak hal-hal yang tidak baik. Wa man ajara al-hawa, siapa yang mau mengikuti hawa, dhaba al-kul akli. Kata Abu Bakar, orang itu kehilangan akal sehatnya. Itu nasihat Abu Bakar Pak ya. Makanya di dalam terakhir Ramadan yang terjadi, subhanallah, cobaannya besar cobaannya. Cobaan ekonomi barangkali. Wis sekarang ekonomi gak baik-baik saja Pak. Wis kepengin roh wong saiki Indonesia. Padha ngumpet kabeh. Gayane tok ae ketok nggih duwe, tapi sajane ngempet. Bu, bener Bu? Ya ngaku, ibu ngaku, nggak baik-baik saja ekonomi Indonesia. Golongan tertentu mungkin ya, tapi umumnya tidak baik-baik saja. Susah, semuanya susah, pekerjaan susah, ekonomi susah, dan semuanya susah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Abu Bakar, an-nafsu yaminika. An-nafsu tad'u ilal ma'siyah wa man ajaba nafsu dhaba huruf. Keinginan itu, kata Abu Bakar, tad'u ilal ma'siyah, cenderung untuk mengajak kemaksiatan. Cenderung menungso itu kecenderungannya maksudnya itu lebih besar mengajak ketidakbenaran atau kemaksiatan dibanding mengajak kebaikan. Coba kami renungkan, mulai bangun tidur kita itu apa saja yang kita kerjakan, mulai apa yang kita kerjakan ya, jamaah saja ini beratnya luar biasa. Meskipun tidak butuh modal apa-apa, meskipun tidak butuh yang namanya biaya apa, tapi yang namanya jamaah itu luar biasa. Apotek,
dan butuh dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Wis ta, nek gak dibiasakno jamaah, wis ojo ngomong, mesti sampai tua pun gak akan jamaah. Ya bener Pak ya. Nek tidak membiasakan diri untuk berjuang, ikut jamaah sampai kapanpun, sampai tidak akan ikut jamaah. Persoalan sederhana, membiasakan. Kenapa? An-nafsu yang minukan, nafsu itu orang sekitar diri, no awake diri. Gitu loh Pak. Jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, komane subuh, sampai delok paling tak balik. Abot Pak. Nah inilah kata Abu Bakar, waman aja bani nafsu ghabakan huruf soposin, mengikuti nafsunya sendiri maka hilang rohnya, kehilangan roh. Yang terakhir muslimin rahimakumullah, pidatonya Abu Bakar, innal iblisa ko amaka amamaka, sesungguhnya iblis itu ada di depanmu kamu. Tad'u ila tarkil ma'asi wa man ajaba dzaba anhul jannah. Iblis itu namanya setan, ini bahasa iblis, selalu mengajak kecenderungan untuk tarkutin, meninggalkan agama Allah. Selalu dibisiki, padahal ada, padahal bisa. Wis ono alasane, wis krungu ada misalnya, itu tapi ngerti rumatan, tapi umum ono atasan. Inilah Muslim rahimahullah. Wa man ajaba dzaba jannah, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah qaimah maka iblis, dzaba jannah, maka dia akan kehilangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimahullah, itu saja yang saya sampaikan. Nanti saya lain teman sesuai sama cukup. Jadi 3 hal, mudah-mudahan di akhir penghujung ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bersama-sama berjuang Pak ya, berjuang Ibu, berjuang Bu ya. Nek kalau perjuangan mustahil Bu bisa terjadi. Sampai taruh ini nek sama berjuang enggak bakal melakon taruh. Iya tuh, walaupun taruh cepet ini gak apa-apa, pokoknya penting. Allahu Akbar. Pun mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kurang saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Binas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita laksanakan sholat witir 3 rakaat 1 salam dengan qul as-sholatul jamiah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا وعندهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا طيبا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعزعنا وتضرعنا وتعبدنا وتقي تقصرنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد الأداء فرد الشهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى Yeah.